game to na ta sa atong taparaya. Midaog sa gimuan ang team ba dyan? Team la ni Cardo. Ano nila? Namusils nunil? Headshot si Cardo. Midaog sa gimuan na ang team ba dyan? Team la ni Consial Breaks. Butod dog ni Cardo. Kinig game to na ta sa atong money game matchup. Ono 0 na. Consial Jiri para dos. Butod. Lobo giatag. Answered by Consial Jiri. Mami bagra ko. Grabe. Grabe panukdok eh. Panukdok. Consial Breaks in action. Okay, back to live action. Servisyo Cons Breaks. Cons Breaks again. Bumbang iskirihi again. Ora, Cardo Dalisay. Pasok Loningning. Igualis ono na. Igualis ono. Kini servisyo Consial Breaks para dos. Breaks again. Tok mo din nunil. Sagang ni Cardo. Abdi kang Cardo Dalisay ay. Dos ono na. Dos ono. Servisyo Consial Breaks. Binumba sa area ni Butod. Good item. Ganda na pagkatira ni Butod. 3-1 na kini para 4. Consial Jiri. Mauna mi duwa sa tungod. Backstop na si Iskirihi. Over na bakod. Out ball. Side out. Tres ono ha. Kini servisyo nunil para dos. Breaks mintukod. Gilaytang nunil. Sagang Butod. Away from home. 2-3 na. Kini para Igualis. Lagay kini. Bang! Grabe yan. Lugapa ko eh. I-target ni Nunil Amak na. Igualis 3 na. Net bag ang servisyong Nunil. Side out. Servisyo Butod. Consial Jiri to Cardo. Iskirihi boy. Butod milaras. Grabe buuan man mo na. Grabe bulan Iskirihi. Kalit ang tungas eh. Sugay. Aso man. Okay, back to the ball game. Igualis 3. Butod to serve para 4. Of team ba dyan? Cardo. Namughag kahoy Cardo pero sumabit ang tira. Jeffrey to serve para 4. Butod to Jeffrey. Butod again. Lunil to Ara. Out ball. Point. 4-3 na. 4-3. Servisyo Jeffrey para 5. Lobo giatag. Pick. Sugal pagkatira Consial Jiri. La! Out ball. Ang bolang Nunil. Servisyo Cardo Dalisay. Jeffrey to Cardo. Out ball. Side out. Doman Hawks ball. Servisyo Consial Jiri. Butod to Jeffrey. Butod again to shot combination.
3 shot combination ni Butod. Pasok. Bunan Kons. Double. 4-3 sa Servisyo Consial Bricks. Nonel. Tubutod. Okay. Laras Butod. Ay. May oplok. Kaibigan. 4-3 sa 4-3. Servisyo Nonel. Para 5. Cardo. Nonel. Namatunas Nonel Para. Butod. Allah. Basi yung baso. Pasok. Ang tira ni Jeffrey. Servisyo Nonel. 5-3 na. Change card. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nahimutang diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. O sa poblasyon na Karkar na diha ang Maricel Anthony Store. O sa Guadalupe Karkar. Kuha pa bricks. Dara! Dakdak ni Nonil. Side. Gamay. Side. Out ball. Utsok ko'y gini si Jeffrey. Servisyo Nonil. Bagay. 8. Ay, traffic go. Servisyo Nonil. Pasok na naman. 9 na. 9-3. Nonel to serve. Para Gis. Cardo. Consial Jerry. Away from home. Warning na. Gis 3. Servisyong Nonel para 11. Consial breaks. Answer by Consial Jerry. Consial Jerry. Kilabay gawas. Ang bola. Servisyo Butod para 4. 3G sa Tok mo ni Cardo. Perfect shot. Quatro Gs na. Servisyo Butod. Nonil. To Consial Bricks. Nonil again. Tuag si Kambola. Bola, nang pupuntos. Servisyo Jeffrey. Butod. To Consial Jerry. Away. Side out. Shout out Jongjong. Shout out ni Boss Cindy Davis Shout out sa ni Boss Rolly. Away Ramo, away. G5 atong skora, G5 pabor sa Team Dumanog. Servisyo Consial Jerry. Nagilabay gawas. Side out. G5 G5. Here comes breaks para size. Tok mo Ricardo, kuhang Nonil. Pikan overhead. Out ball. Bola. Panay side out ang laro kaibigan.